सो केमती अच्छा पे भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुच्छी आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिला माने आमे जो +3 फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिलांकर क्लास स्टार्ट करथिले आज पिला माने आपणकर कोर पेपर 1 टा जोटा रहिबो आमे ताकू शेष करबा। कोर पेपर 1 रो आमे यूनिट 4 रो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास अपलोड कर देछि, जदि किए देखि नांती जे देखि देबे। फर्स्ट क्लास नुह सबुतक क्लास ए प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि, सीरियल बाय सीरियल अवेलेबल अछि, जहाँ थंबनेल रु आपण बुझी परिबे कि कोटार कमती कौन क्लास होउची। ठीक अच्छे, तो फास्ट मुझे सिलेबस को देखई दूची कि आज आम पढ़ा कौन। ठीक अच्छे, तो एट पिला माने देखंतु ए जो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी आम यहाँ सरई देचे। ए डेमोक्रेसीटा आपंकर बहुत लंग थिला कारण गण उद्योग प्रत्याहार प्रत्याहान ए सब जिनस थिला, तो आमे ताकू सरई देचे गोटे क्लास रे। आज आमे देखिबा कि मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी आमे रिप्रेजेंटेटिव देखिबा, पार्टिसिपेटरी देखिबा, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी देखिबा। आउ आपण जो रहिला एटा प्लुरालिज्म आउ डाइवर्सिटी पिला माने जो दीटा रहिला एटा आपणकर लंग क्वेश्चन आसीबार एते चांस नाही। आसीबो जदि 2 मार्किया आउ 5 मार्किया आसीबो, बुझिएला। तो लंग क्वेश्चन ए तीनटा जो सॉरी ए तीनटारू आउ ए जो गोटे डेमोक्रेसी रहिला आरी ऊपर बेसी तो फोकस लंग क्वेश्चन ऊपर थाए, बट ए दीटा जो रहिला एटा हमर 5 मार्किया किबा 2 मार्किया आसीबो। मु जेतेबेले 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करिवि मु आपन सहित सब किछि डिस्कशन हबो, पिला माने व्यस्त नाही सब किछि हबो, तो सेतेबेले मु एटा कहि देबी। तो एटा आज कोर पेपर लास्ट कर दबा, आरो कोर पेपर 1 क्लास आनीबानी, बुझेला। तापरे कोर पेपर 2 टा करदबा, देन आमे सिलेक्शन क्वेश्चन दबा, सब किछि करबा। चलंतु बही भितरु जिबा, आज आमे पढ़िबा कोन सेटा देखिबा। तो एठी पिला माने देला कि प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र काहाकू कुहा जाए, यार वैशिष्ट्य देखिबा सुगुण दुगुण, जोटा कि दीटा मेन वे रे वैशिष्ट्य सुगुण दुगुण। प्रतिनिधि रो इंट्रोडक्शन दबा, वैशिष्ट्य सुगुण दुगुण एमती आसे। सेकेंड फॉर्मेट आउ गोटे आसे, मु सेटा कहिबि आपन को एटा पढ़ी साला परे आउ केमती क्वेश्चन आसुची ए टाइप रो। तो देला परोक्ष गणतंत्र और प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र प्रायतः अधिकांश राष्ट्र रे प्रचलित अछि। एही गणतांत्रिक व्यवस्था रे निर्वाचित प्रार्थी माने शासन दायित्व तुलै थांती। केउ माने ना निर्वाचित प्रार्थी माने शासन दायित्व तुलै थांती। साधारणतः जेउ शासन रे आईनतः सार्वभौम्य क्षमता प्राप्त जनसाधारण सरकारी कଳରେ प्रत्यक्ष भाग न नहीं सेमानक प्रतिनिधिक मानक हस्तरे सेमानक तरफरु शासन करिबा पई व्यवस्था करथांती, ताहाकू परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कुहा जाय। तो परोक्ष गणतंत्र जहाँ प्रायतः प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र सेया। तर एरा वैशिष्ट्य कोन, कैरेक्टरिस्टिक कोन ना, फास्ट देला प्रतिनिधि शासन। प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र माने ऑब्वियसली प्रतिनिधि माने ही शासन करिवे। आमे जो प्रतिनिधि मानक भोट देइथिबा सेई माने ही शासन करिवे। तापर आसिला लोकंक हस्तरे न्यस्त सार्वभौम, जोटा कि गणतंत्र गोटे मुख्य आ प्रतिनिधित्व जोटा कि गणतंत्र गोटे अंश। तो लोकंक हस्तरे न्यस्त सार्वभौम कौन, लोक मानक पाखरे ही सबुर पावर थाए, लोक माने ही सर्वश्रेष्ठ एठी अटंती। आपण एटा पढ़ी देबे, किछि माने किछि कष्ट नहीं पिला माने पॉइंट को देखिबे आ एनालाइज करिवे। जे टीचर्स खाता जे चेक करती से केवल पॉइंट देखती कि पिला लेखिची कौन, ना कि ताको एते ता तळ पढ़िया को से खाली ओवरव्यू करदेवे। तापर देला निर्वाचित प्रति माने आईन प्रस्तुत करथांती, माने निर्वाचित प्रतिनिधि माने आमे जो प्रतिनिधि मानक भोट देइथिबा ना सेई माने ही आईन प्रणयन करिवे। विधानमंडलर गुरुत्व, विधानमंडल आमे जो लेजिस्लेचर काहाकू नै गठित कहि परिबे आपण पई रहिला। आपण माने कमेंट रे देबे कि आम विधानमंडल काहाकू नै गठित। मु ऑलरेडी यार क्लास एटा कोर पेपर 2 रे आपनकर अछि। कोर पेपर 2 रे जदि भी जे मो वीडियो देखिथिबो मु हाथ तयारी नोट सेठी प्रदान करछि, तो सेठी भलो भाबरे बुझेछि कि आम विधानमंडल काहाकू नै गठित। तो एठी विधानमंडलर अधिका ही गुरुत्व रही थे, कारण विधानमंडल ही आईन प्रणयन करे। विधानमंडल ही सब जिनस प्रतिनिधि मूल गणतंत्र रे विधानमंडलर बहुत गुरुत्व थाए। देन न्यायपालिकार निरपेक्षता, आपण तो बुझी पारथिबे कि न्यायालयर निरपेक्षता, न्यायालय काहार सपोर्ट नौ नथिबो, धनी गरीब कि जाति अजाति उपरे न्यायालयर कोनोसी फोकस न थाए। सी देखे किए न्याय करछि, सम न्यूट्रल ए न्यायालय चले। देन आसिला प्रतिनिधि मूलर गणतंत्र सुगुण कोन ना, एटा बड़ राष्ट्र पई उपयुक्त, कारण बड़ राष्ट्र पई आमे गोटे प्रतिनिधि बाछुजे, से तार ऊपर प्रतिनिधि बाछुजे। जेंति आमे गोटे इंडिया हेलु, आमे कोन फास्ट एमपी एमएलए किए बाछुजे, तापरे से माने कोन विधानमंडल जे से माने प्राइम मिनिस्टर बाछुजंती। तो आ स्केल सब मु स्कोर 2 रे कहिछि, आपण माने सेइठी बुझी परिबे ए जिंस। तापरे देला प्रतिनिधि मानकर कार्यकाल सीमित थाए। आमे जानचे कि पर लोक आमे जो मुख्यमंत्री रहिला, प्रधानमंत्री रहिला, तो सेमानकर केते ना 5 इयर्स,
5 years ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜନମଙ୍ଗଳ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ବୁଝିକି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ବୁଝେଇବି। ଜନମଙ୍ଗଳ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଅଟେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣରେ। ତ ଦୁଗୁଣ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି? कि प्रतिनिधि माने स्वार्थपर हुअन्ति। एठी प्रतिनिधि माने स्वार्थपर हुअन्ति। आपण माने निजे देखुथिबे, आमे गोटे एमएलए को भोट देले जदि 1,00,000 टंका आसुची ना ये पाई कोठी पाई रास्ता पाई, तो सेथिरु सीए प्रायतः 30-40 हजार नहीं जाउछन्ति। এইটা সত্য কুহ आपण मानकर एरिया रे होउची ना नहीं? तो एठी व्यक्ति माने निज स्वाधीन स्वार्थ देखिले ना कि लोक मानकर। तो सेही रास्ताटा 2 वर्ष पर पुणी खंडिया खबर हो जाए, से रास्तार बहुत एक्सीडेंट होता है। तो यहीटा ही होउची आमर गणतंत्र। तापर जनसाधारण माने अवहेलित हुअन्ति। जनसाधारण माने केमिति अवहेलित हुअन्ति ना निर्वाचन भलिया गोटे आपण गोटे बुक रे पढ़िथिबे, गोटे ସେଇଟା ବୋଧେ MIL ଅଛି ଯୋଉଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଥାଏ 3 ତୁଣ୍ଡ ନା ଏମିତି କିଛି, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ MLA କିମ୍ବା MP ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି କି ଭାଇ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଭାଇ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ୱାନ୍ସ ସେ ଯଦି ଜିତିଯିବେ ନା ତାପରେ ତୁମକୁ ନାଁ ପଚାରିବେ କି ତୁମ ନାଁ କ'ଣ। ଯିଏ ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲା ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ପଚାରୁଛି ତୁମ ନାଁ କ'ଣ। ଏଇଠି ହିଁ ଜନସାଧାରଣ ଅବହେଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦୁର୍ନୀତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦୁର୍ନୀତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥାଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଲା ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ। ତ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟିଏ ଦଳ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଏ କି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇପାରିବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଠି ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି, ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଯଦି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲାମାନେ କି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ NEP ବହୁତ ବୁଲେଇ ବାଲେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ବି 2-3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଦେଖିଲୁ ସବୁଠି ବୁଲେଇ ବାଲେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଯଦି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଲା ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଫାଷ୍ଟ ତ ତାର ଏଠି ସୁଗୁଣ ଦୁଗୁଣ ଲେଖିବେନି। ଫାଷ୍ଟ ତ ତାର ফার্স্ট গণতন্ত্রর টিকে ওভরভিউ করবে, গণতন্ত্র ইন্ট্রোডকশন দেবে, প্রতিনিধিত্বর ইন্ট্রোডকশন দেবে, প্রতিনিধিত্বর বৈশিষ্ট্য লিখবে, গণতন্ত্রর সংজ্ঞা বি যদি হব প্রদান করদেবে। তারপরে আসবে মেন পয়েন্ট অফ ভিউ কি আমার কোশ্চিন দিয়েছি কি গণতন্ত্র ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রর ভূমিকা কোণ। আপনার যা ইন্ট্রোডকশন পয়েন্টে লেখি নথিলে কি গণতন্ত্র আউ প্রতিনিধি সেইপাকু টিকে মডিফাই করে লাস্টকু গোটে কনক্লুজন লিখবে। আপনার নিহাতি সেটি গোटे পেজ 2 পেজ 3 পেজ 3.5 পেজ কি 4 পেজ হয়ে যাব, কারণ আপনার গণতন্ত্রর ওভরভিউ করবে, তারপরে তার ফিচর্স যে গণতন্ত্রর সংজ্ঞা লিখবে, তারপরে আমার যে রহিলা প্রতিনিধি তাকু কোণ সেইটা লিখবে, তার বৈশিষ্ট্য লিখবে, তাহলে আপনার হয়ে যাব লং কোশ্চিন, ডোন্ট ওরি। তারপরে বিচারমূলক গণতন্ত্র পিলামানে এইটা আপন পড়িবে, কারণ এথিরে নিরলা एते कॉन्सेप्ट बेस जिनस गुरा अच्छी कि केबे क्रिएट होता कौन होता। मुझे खाली ओभरव्यू टी आपको कहीदे कि साधारण जो गणतांत्रिक व्यवस्था बा पद्धति रे विचार विमर्श बा आलोचना पर्यालोक पर समस्त निष्पत्ति ग्रहण करा जाइथाय ताहाकू विचारमूलक गणतंत्र कुहाଯାଏ। तो आमे एठी पिला माने पढुचे कि गणतंत्र मॉडल्स माने गणतंत्र गोटे मॉडल्स रे केमिति को राष्ट्र चलछि। तो विचार विमर्शक मूलक गणतंत्र माने आमे जोठी आलोचना बेसिस करिक गणतंत्रताकू क्रिएट करथाउ। आम ये कहूँ ना आमर ये जनप्रतिनिधि माने कौन गणतंत्र को बाछुंट बा प्रतिनिधि बाछुंट जी कि आईन प्रणयन कर, बट से जो विचार विमर्श गणतंत्र से जनसाधारण किसी बाछबेनी, से माने विचार करेंगे कि हाँ आम या प्रार्थी करूँ, आम यहाँ करूँ, तो तारी उपर यहाँ फोकस करेंगे। है आप पढ़ीदे सुगुण दुगुण यहाँ आप पढ़े, कारण ए किसी बुझेबा जिनस नहीं, सब आप मन रखिए। स्क्रीनशॉट नहीं जातु ना मो टेलीग्राम रे जॉइन हो जातु, आप जदि से
ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତାପରେ ଆସିଲା କି ପଦ୍ଧତିଗତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ସେଇ ଜିନିଷ କି ପଦ୍ଧତିଗତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। କାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୁରାତନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର କମ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ମାନେ ପୁରାତନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ନା ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପଦ୍ଧତିଗତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କମ୍ ଭୂମିକା ଜନସାଧାରଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସରକାର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଦ୍ଧତିଗତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଚିନ୍ତନ ଓ ମତ ଆଦିର ସ୍ଥିତି ଓ ସଫଳତା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ରହିଲା, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଧୁନିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମିକ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ଗଣମତ ଏଇସବୁ ତାର ତ୍ରୁଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ, ବିଶେଷ କରି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି, ତଥାପି ଦେଖିଦେଇଥିବେ ଆପଣ। ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରିଡ୍, ମୁଁ ସବୁ ଆସି କହିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର୍ 1ଟା ଆଜି ସରିଗଲା। କେତେ ଖୁସି ଅଛ, ହାପି ଅଛ କି ନାହିଁ କୁହ ମୋତେ ଆଗ, ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ କେତେ ହାପି ଅଛ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କୋର୍ ପେପର୍ 2ଟାର ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ୟୁନିଟ୍ 4 ଅଛି ସେଇଟା ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଇଥିବ। ଯଦି ବି ବୁଝି ନ ପାରିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।